Hello everyone, welcome back to my another vlog. আৰু আজি ব্লগটো দেখাম মই আমাৰ ঘৰত মাহী আহিছি বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'টোত দেখাই বেছি মাহী আহাৰ ভিডিঅ' মই দিছোৱে সৰ্বগত আৰু মাহী এটা লগত বহুত ধুনীয়া এটা বস্তু লৈছে সেইটো আপোনালোকক আগতে দেখালে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ৰাতিপুৱাই পুৰা বিছনাৰ পৰা উঠিয়ে মোবাইলটো হাতত লৈ আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আৰু ভাবিছোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই দেখিম আৰু ৰাতিপুৱা লাল চাহ দি আজিৰ দিনটোৰ আৰম্ভণি কৰি দিছোঁ। देखो पंखा चले तो हवा देता है, पंखा चले तो हवा देता है, हवा ही देगा और क्या देगा। बकवास लग गया अब इने खाइ लो दे बकाते तोर गलतू पे किसी ना बसा क्या खा लपसा खा सीधा वे चाय पी लो बक करते गला सूख गया है लो अब देखो इंडिया में ना बिस्कुट बनाने की दो ही कंपनी है, पार्ले जी मैरीगोल्ड कप में नहीं जाता और पार्ले जी अंदर जाता है पर बाहर नहीं आता, अंदर ही टूट जाते हैं। আৰু গাইজ ইয়াৰ কথা ক'লে শুনিলে আপোনালোকৰ হাঁহি ৰখাব নোৱাৰিব। কৈ আছে ইণ্ডিয়াত বোলে দুটাই বিস্কুটৰ কোম্পানী আছে, পাৰ্লেজি আৰু মেৰিগোল্ড হৈছে কাপটোৰ ভিতৰত নাযায় আৰু পাৰ্লেজি ভিতৰত যায় কিন্তু বাহিৰত ওলাই নাহে বোলে খাবাৰ টাইমত মানে বিস্কুটখন ভিতৰত ভাঙি যায়। ইয়াৰ কথা শুনিলে মানে হাঁহি উঠি যাব। আলু ভজা এইকে লগাই দিছে নেকি কামত? কি বদমাছ দেখিছা? खाली स्कूल बना है कहने देखो लोग चिप्स को हम टाइप चिप्स है अनु नहीं तो इस बेचारी को यहाँ भी पढ़ना पड़ रहा है। सच दस के बजा रहा हूं किसके साथ हैं? मासो साथ तुझे तो कुछ आता नहीं है, कुछ तो पहचानता है नहीं। हां आपको ज्यादा पहचानता अगर उधर छोड़ दिया तेरे को तो मैं आपकी वीडियो को डिसलाइक कर दूंगा। मार किसी इटा खला सपरी पिठा बनाबा ई बोले खला सपरी पिठा खाय मस्त ভাল পায়। खला सपरी पिठा खाएगा कौन सा प्री पिठाई होता है नाम साम नाजने কিন্তু খাই কিন্তু মস্ত ভাল পায় নাম গলি বুজি নাপায় খাবহি। ইটা মই খলা সপৰি পিঠা বনাম আৰু ইমান মানুহ যেহেতু বনাওঁতে বহুত টাইম লাগিব আৰু একজনক তো দুখানকৈ তো দিবই লাগিব দেখোন পাতলা পাতলাকৈ বনাম যিহেতু সেইকাৰণে বহুত টাইম যাব সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ গেছটোৱে তলত নামেলাও নহ'লে কঁকালত বিষ উঠি যাব। এতিয়া বহি দিছোঁ মই পুৰা খনত আৰু চবৰে মানে এতিয়া খলা সপৰি পিঠা বনাম। पागल हाल बना रहे अपना पागलेड़ा इनको ये आता है। तुझे खाना है तो खा ले तेरा बन गया। मैं अभी नहीं खाऊंगा, मैं आपके हाथ का खाऊंगा अभी। तो फिर दूसरा कोई बनाने भी नहीं बता है। ये तो आपके पीछे कुछ आ रहा है अरे बना নাই প্রথম ओ तुम बना नहीं जीवन পিঁপড়া আছে দুগুণে पिपरा से কি খুৱাম বুলি ভাবছা তই কি হাতৰিবাৰে ৰাজস্থানত পানীয়ে নাই বালা হাতৰিবা লাগব মই ओ ये खोला सपरी ना কলা চাপৰি নহয় পিঁপড়া চাপৰি বনাইছা তই কি কৰো কুচ্ছা নাজনো আর ये तो नতুন डिश पिपरा सपरी এহঁতৰ কাৰণে বনালো এই বহুত গিহান দুটা মানে খালা আকৌ পিঁয়াজ নিদিয়াকৈ আৰু মই পিঁয়াজ দি খাই ভাল পাওঁ কাৰণে মই পিঁয়াজ দি বনাম পিঁয়াজ দি বনাইছোঁ। खाने के सबों से बरपेटा जितनी दूर है उतनी दूर चलते हैं। যা চাকাই খলা চাপৰি বঢ়িয়া তহঁতৰ কাৰণে লাল চাহ বনাইছোঁ আৰু একদম পিঁয়াজ দিয়া খলা চাপৰি এইবাৰ লাল চাহ খুৱাবি তই उल्टा बोल दिया वो प्याज वाला পিঁয়াজ দিয়া খলা চাপৰি পিঁয়াজ নেদা কোনটো খাবা बदबू आती है उसमें। নাই বেটা अन्नू का কিয়া পিঁয়াজ দিয়াও ট্ৰাই কৰা বঢ়িয়া লাগে বঢ়িয়া লাগিব ভাল লাগে নাই এইটো চাওক आपने फिर लड्डू वीडियो का गोपाल। कचरा कर दिया। লড্ডু গোপাল মাহীহঁতে লগত লড্ডু গোপাল লৈছি মাহীহঁতে লৈছি লড্ডু গোপাল ভগৱানক লগত কাৰণ তাতে চোৱা চিতা কৰা মানুহ নাই আৰু ভগৱানটো মানে আকলাই নাথাকে মানুহৰ লগতহে থাকে সেইকাৰণে লগত লৈ ফুৰিব লাগে এনেকৈ আৰু এতে ধুনীয়াকৈ আনি কিনে টেবুলত থৈ দিছে টেবুলত থ'লেই হ'ব বুলি কৈছে কাৰণ আমাৰ বেলেগে থ'ব জেগা নাই যিহেতু আৰু মন্দিৰতো মানে থ'ব পাৰি কিন্তু আকলাকৈ মানে ভগৱান নাথাকে লড্ডু গোপালে আকলাই নাথাকে মানুহৰ মাজতে থাকে সেইকাৰণে ইয়াতে থৈ দিছোঁ টেবুলৰ ওপৰতে আৰু ড্ৰেছ কেইযোৰ ভগৱানৰ কি ধুনীয়া চাওকচোন বহুত ড্ৰেছ আছে এনেকুৱা সৰু সৰু ভগৱানৰ চাইজ লৈ ড্ৰেছ আছে এইটো কিমান নম্বৰৰ নো 6 এইটো মানে 6 নম্বৰৰ ড্ৰেছ এইযোৰ আৰু আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব যে ভগৱানটো লড্ডু গোপাল যিমান চাইজৰ আনে তাতকৈ চাইজবিলাক মানে ডাঙৰ হৈ থাকে আগতে কিমান চাইজৰ আনিছিলা
बस ইয়াত গৈছিল বাহিৰত আৰু এতিয়া মস্ত ডাঙৰ বৰষুণ দিছে তাহাঁতে ৰিক্সাত আহি পাতত ৰখি আছে গাইছ ভিডিঅ'কে লিব পৰা নাই ছাতাটো এইটো এটা হাতৰ আৰু এটা ইনকে লৈ যাই আছো ৰ'ব তাহাঁতক নাই মাত আনা आ जाओ क्या আই কি আছে কি নি ছাতা লৈ গৈছিলো চাও অৱস্থা চাও क्या लेके आए मेरे लिए अरे तू जाएगा हाँ साथा तो ही भांगला हो मोर এটা সাতা মই যতে যতে এটা আইয়ে বালা খালে জিৰা মই নি জিকলু নহলে ময়ো জিকলু এত লগত মিছা মিছি कितना ये सब बनाता रहेगा ये तो कुछ नहीं है मैं तो इससे भी बड़ा ये देखो ये तो कुछ नहीं है मैं तो इससे बड़ा हूं। ৰাতিপুৱাৰ পৰা সি প্ৰায় 150 মান বনালাক নেকি সেই বেলুন বাপ্পা হেতলা লৈছি ভাতকেইটা খায়ো চাহ খায়ো সেই মানে দিনটো সেয়ে কৰি আছে আৰু বাকীকেইটা কি কৰি আছে চায়ো ঐ কি হৈছে ओ मैं एमएन दिखता खबर करा अन्नू राती खाना की खब दूध बिस्कुट भात दूध बिस्कुट भात नाखाয় क्या भोक नालाগিব खाना राति गोटे रातिটো पता नहीं दूध बिस्कुट ही खिलाते हैं क्या आपकी फालतू वीडियो में मुझे भी आना है चल आजा फिर नहीं फालतू वीडियो भी बोलता है और आना भी है उसको हैं দিনত চবে পুৰা মছলা মছলা খাই আৰু বোলে এতিয়া মানে মছলা খাবার ইচ্ছা নাই পেট বেয়া হৈছে কাৰণে খিচাৰি বনাইছোঁ নৰ্মেল একদম প্লেন খিচাৰি চবৰে কাৰণে বহাই দিছোঁ পুৰা এক কৰাই খিচাৰি আৰু তাক মানে কালি মাই আমাৰ মানে তাক মানে আপোনালোকে বুজিব নাই আমাৰ মাহী ল'ৰাটোক মানে সি মানে ৰাজস্থানত বোলে দালি নাখায় হ'লে মাই তাক মানে ইয়াতে মস্ত ধমকি দি এক বাতি দালি খুৱাইছি ভাত খোৱাৰ পিছত সেইকাৰণে তাৰ এতিয়া ভয় হৈছে মানে দালি খুৱাব বুলি আৰু সি আহি এই খিচাৰিখিনি চাই গৈছি চাই তাৰ টেনশ্যন হৈছে যে কৰা এই খিচাৰি তহঁতেতো ঠিকে বনাইছা মাহীতো মোকে খুৱাব দিলে হৈছে তাৰ মস্ত টেনশ্যন হৈ গৈছি हाँ तेरे लिए मामी क्या मासी एक कढ़ाई दाल बनाई है पी लेना इतनी मैं नहीं पीऊंगा क्यों इतनी दाल मैं पीऊंगा मेरा पेट देखो और उस दाल को देख के आओ चल दिखाती हूँ मैं आजा तो यार पता नहीं इतनी दाल आप बताओ पिया जाएगा क्या कोई बता सकता है इतनी दाल मैं पी लूंगा थोड़ी सी पी लेना बस इतना बड़ा क्या बोलते इतनी बड़ी कटोरी में 4 कटोरी तू पी लेना बाकी का हम देख लेंगे 4 कटोरी पीऊंगा ना तो अगले दिन दिखूंगा नहीं यहाँ पे यहाँ से फोटो में हार टंगे क्यों है क्यों 4 कटोरी कितना होता है पेट फट जाएगा आगे से। अरे तुझे ताकत मिलेगी देख मैं खास तेरे लिए बनाई ताकत है का नहीं पता स्वर्ग या नर्क मिल जाएगा टेंशन बेचारा टेंशन हो गई ये पता नहीं खावा लगो बोली মাই বাবু টেনশ্যন সেই পৰা দালি একলাই খাব লাগিব বুলি তই কিয় বনাই আছা সৰু ছোৱালীটোক ইমান দুখ দিছা মই দালি পাম মানে সি সঁচাই দালি বুলি ভাবছি বা খিচাৰি বুলি গম পোৱা নাই গম পাইছে না সঁচাই ভাবছি দালি বুলি তাৰ বেচাৰা টেনশ্যন हाँ वरुण दाल का डब्बा छुपा दे नहीं तो कल से फिर बनाएंगे और फिर खिलाएंगे कटोरी भर के সি লুকাব গৈছিল বগা দালিতে মাতো চাওঁ মনে মনে अरे क्या ढूंढ रहा है अरे कुछ नहीं मतलब यहाँ पे कुछ खाने आया था ऐसे ही। सच्ची बोल सच्ची नहीं कुछ नहीं ढूंढ रहा था क्या कर रहा है वरुण तुझे क्या लगता है मासी डिब्बा नहीं ढूंढ पाएगी माँ से क्यों नहीं ढूंढ पाएगी सच्ची में मैं बोल दूंगी तो मत बोला ना प्लीज मत बोला मासी वरना मेरे को वो भी बना के पिला देगी मम्मी आइजा सबे पूरा रेडी मैं हूँ वरुण हाँ। ये खिचड़ी है ये अचार है पापड़ है और ये जाला बताई हाँ तू क्या खाएगा मैं ये खाऊंगा ये खाऊंगा ये खाऊंगा ये भी खा लूंगा ठीक है चल तूत पर सारे